अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रूहानी वज़ाइफ चैनल की जानिब से तमाम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। रूहानी वज़ाइफ चैनल लाया आपके लिए आज 8 माह रजब का एक ऐसा बरकतों वाला अमल, आप जितना चाहें, जितना भी आप पैसा चाहते हैं, आज आपने एक काम करना है कि अपने हाथ की उंगलियों पर गिन लेना है कि आपको कितना पैसा चाहिए। आप अपने हाथ की उंगलियों पर जितना भी पैसा गिनेंगे, चाहे आप 10 करोड़ मांगते हैं, चाहे 10 लाख, चाहे 10,000, चाहे आप 10 रुपए ही क्यों नहीं मांगते, अल्लाह पाक आपको हर हाल में अता फरमाएगा। ये ऐसा अमल है और बरकतों वाला अमल है, और है भी माह रजब का अमल। तो जो माह रजब में अमल कर लेता है, अल्लाह पाक उसे ज़रूर अता फरमाता है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि माह रजब तो दुआएं कबूल होने का महीना है। माह रजब तो अल्लाह पाक का प्यारा महीना है, इसमें इबादतें और दुआएं कबूल होती हैं। रूहानी वज़ाइफ के प्यारे नाज़रीन, आज का वजीफ़ा बहुत ख़ास होने वाला है। तो आप देख रहे हैं हमारा चैनल रूहानी वज़ाइफ, और रूहानी वज़ाइफ को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले और बआसानी पहुंच सके। ताबई बुजुर्ग हज़रत क़तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हुर्मत यानी इज़्ज़त वाले महीनों में नेक अमल का अजर बढ़ जाता है, और हुर्मत वाले महीनों में जुल्म व गुनाह बाकी महीनों के मुकाबले में गुनाह अजीम हो जाता है। बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अर्ज़ किया गया कि माह रजब का नाम रजब आखिर क्यों रखा गया? इरशाद फरमाया, क्योंकि इसमें शाबान और रमज़ान के लिए बहुत ज़्यादा भलाई बढ़ाई जाती है। तो शाबान और रमज़ान के लिए इस महीने में भलाई को बढ़ा दिया जाता है। तो प्यारी प्यारी रूहानी वज़ाइफ की बहनों और भाइयों, रजबुल मुरजब एक शहर का नाम है जिसे शहर असम यानी बहरा महीना भी कहा जाता है। चुनाचे हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हर महीना अपने अंदर बहुत से वाक़यात रखता है सिवाय रजब के, यानी इस महीने में बहुत सी अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ हैं। तो हमें इस महीने की बहुत सी बरकतें हासिल करनी चाहिए। ये महीना भलाई की चाबी है। इस महीने में तौबा का करने वालों पर रहमत का बहाव तेज़ हो जाता है। तो जो शख्स तौबा करता है और अल्लाह पाक से मांगता है, अल्लाह पाक उसे हर हाल में अता फरमाता है। अल्लाह पाक की रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि माह रजब बहुत ही ज़्यादा बरकतों वाला महीना है। तो फरमाने मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, रजब के महीने में इस्तग़फ़ार की कसरत करो, बेशक इसके हर लम्हे में अल्लाह करीम कई अफराद को आग से निजात अता फरमा देता है। मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने रजब व शाबान में 7 मरतबा ये कहा कि अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, तो अल्लाह पाक उस पर मुकर्रर दिनों फरिश्तों यानी क़यामन कातिबीन को इरशाद फरमाएगा कि इसके गुनाहों का सहीफ़ा यानी अमाल नामा मिटा दो और इसकी किस्मत में नेकियां लिख दो। तो माह रजब में बहुत इस्तग़फ़ार कीजिए। जो शख्स माह रजब में 3000 बार इस्तग़फ़ार पढ़े वो बख्श दिया जाएगा। तो इस तरह पढ़ा करें, अस्तग़फ़िरुल्लाह या ज़ल जलाली वल इकराम, अस्तग़फ़िरुल्लाह या ज़ल जलाली वल इकराम। तो दुनिया की तमाम नहरें माह रजबुल मुरजब में रजब की ताज़ीम के लिए ज़मज़म की ज़ियारत करती हैं। तो हज़रत वहाब बिन मंबा फरमाते हैं, मैंने अल्लाह पाक की किताबों में से किसी किताब में पढ़ा कि जो शख्स रजबुल मुरजब के महीने में सुबह शाम हाथ उठाकर 70 मरतबा इस तरह मग़फ़िरत की दुआ करे कि अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वतुब अलैया, ऐ अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा, मुझ पर रहम फरमा, मेरी तौबा कबूल कर, इसके जिस्म को कभी भी आग ना छुएगी। सुबहानल्लाहि अज़्ज़ा वजल। अगर तो आपने माह रजबुल मुरजब में रोज़े रखे हैं तो फिर खुशखबरी सुन लीजिए कि मरवी है, जिसने रजब के 7 रोज़े रखे उसके लिए जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। जिसने 10 रोज़े रखे वो अल्लाह पाक से जो मांगता है अल्लाह ताला उसे अता फरमाता है। और बेशक जन्नत में एक महल है जिसके सामने दुनिया एक परिंदे के घोंसले की तरह है।
اس محل میں صرف رجب کے روزہ رکھنے والے ہی داخل ہوں گے۔ تو رجب میں جو کوئی انتقال کر جاتا ہے وہ بھی جنت النعیم کا حقدار بن جاتا ہے۔ لہٰذا روحانی وظائف کے پیارے ناظرین، اسی طرح ماہ رجب کی فضیلتیں اور برکتیں اور زیادہ سے زیادہ فضیلتیں حاصل کرنے کے لیے روحانی وظائف چینل کے ساتھ رہیے۔ آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے 8 رجب کا عمل لایا ہے۔ یہ بڑا ہی برکتوں والا دن ہے۔ اس مہینے کی برکتیں بہت ہی زیادہ ہیں۔ وہ کس طرح کہ اگر آپ اس دن کو پیسہ مانگیں گے، رزق مانگیں گے، کیونکہ یہ رزق کا دن ہے، تو رزق کے دن میں آپ کو رزق ہی ملے گا۔ آپ اور کوئی بھی خواہش نہیں مانگ سکتے۔ آج کے دن مانگ لیجئے، اپنے لیے رزق مانگ لیجئے، رزق حلال مانگیے۔ کبھی بھی کسی سے چھینا ہوا رزق نہ مانگیے۔ کبھی بھی یہ خواہش نہ کریں کہ یا اللہ مجھے فلاں سے چھین کر رزق عطا فرما دے، یا فلاں کو جتنا دیا مجھے اتنا عطا فرما۔ حسد نہ کریں، بغض نہ کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اپنا عطا فرمائے گا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، چھوٹا سا عمل ہے، اس کو کس طرح سے کرنا ہے۔ آج کے دن 8 رجب المرجب کے دن آپ نے یہ نام اللہ پاک کے پڑھ لینے ہیں۔ ان ناموں کی برکت اتنی زیادہ ہے کہ نصیب والے لوگ ہی اس عمل سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آج کے دن آپ نے سب سے پہلے تو دن کے کسی بھی حصے میں یہ عمل کریں، لیکن اگر آپ اس کو عصر کی نماز کے وقت کریں تو اس کے فائدے 2 گنا زیادہ ہو جاتے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد آپ نے سب سے پہلے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے اللہ پاک کے یہ نام یا حی یا قیوم اللہ الصمد، یا حی یا قیوم اللہ الصمد، یا حی یا قیوم اللہ الصمد، یہ نام آپ نے ان ناموں کو 1000 بار لگاتار پڑھنا ہے۔ درمیان میں گفتگو نہیں کرنی، درمیان میں بولنا نہیں، اپنا دھیان بس اس وظیفے کی طرف رکھیں، اور جتنا رزق مانگیں اتنا ہی ملے گا۔ آپ نے اتنا جو عمل کیا ہے، جو نیت کر کی ہے، آپ نے اس کی طرف آپ نیت رکھیں، اپنا دھیان رکھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں گے اللہ پاک آپ کو کہاں سے غیب سے رزق عطا فرمائے گا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا روحانی وظیفہ جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لایا ہے۔ میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں اپنا نام شامل کروایا ہے، ان سب کا نام دعا میں شامل کیا گیا ہے۔ رجب المرجب میں روزانہ کی بنیاد پر محافل وغیرہ ہو رہی ہیں، آپ لوگ بھی اپنا نام دعا میں شامل کروانا چاہتے ہیں، جلدی کیجئے، کمنٹ باکس میں آئیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا نام دعا میں شامل کیا جائے گا۔ اور جو میری بہنیں، جو میرے بھائی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے، ان کا نام ضرور دعا میں شامل کیا جائے گا۔ اور اگر آپ بہت زیادہ پریشان حال ہیں، اپنی پریشانی ہم سے شیئر کیجیے، آپ کسی قسم کا کوئی وظیفہ چاہتے ہیں تو آپ ہمیں بتائیے، ہمارے وظائف سے آپ کو کتنا اثر ہوا وہ بھی بتائیے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، فی امان اللہ۔